Halo teman-teman, hari ini saya merakit beberapa kendaraan mainan. Oke, let's go. Sekarang saya akan merakit mainan itu teman-teman. Wow. Wow teman-teman. Oh, mobil truk tangki teman-teman. Wow, bagus sekali mainan. Oke. Oh, teman-teman. Mobil balap teman-teman. Wow, betul panjangnya mainan ini teman-teman. Wow. Oke, sekarang saya akan merakit mainan itu teman-teman. Wow. Wow teman-teman, mobil SUV. Wow, bagus sekali mainan teman-teman. Sekarang saya akan menyembunyikan mainan itu teman-teman.
Wow, teman-teman. Becak Otomatis CNG. Wow, betapa indahnya mainan ini. Oke, sekarang saya akan merakit mainan itu. Ho. Wow, teman-teman. Wow, mobil truk tangki. Hari ini saya merakit mainan mobil truk tangki, Becak Otomatis CNG, mobil truk jangkit, mobil SUV, mobil balap, teman-teman. Oke, bye-bye.